नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय। आपके साथ मैं हूं वर्षा और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के एक नए ब्रांच की। जी हाँ, आज सिलीगुड़ी में क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर का ये उद्घाटन हो चुका है। अब क्या है ये क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर, ये मैं जरूर आपको लाइव बताऊंगी, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें हमारे साथ गेस्ट और जो फाउंडर है क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के वो मौजूद है। पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी के सालूगाड़ा में जीवन दीप बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर शॉप नंबर 18 में, यानी कि रूम नंबर 18 में ये नया क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और अभी हमने आपको रिबन कटिंग सेरेमनी दिखाई, अब हम आपको लाइटनिंग ऑफ लैम्प दिखाते हैं और पूरा ये किस तरीके का ये फर्टिलिटी सेंटर है, किस तरीके से यहाँ पर IVF ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में आफ्टर मैरिज और भी ज्यादा खुशियां चाहते हैं तो फर्टिलिटी सेंटर में, जी हाँ, आज क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। यदि आप भी अपने जीवन में आफ्टर मैरिज खुशहाली चाहती हैं, यानी कि आप अभी भी प्लान कर रही हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो IVF ट्रीटमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर आकर अपने जीवन में खुशियां ला सकती हैं। और आज मैं आपको बता दें कि इस सेंटर का उद्घाटन हो चुका है जीवन दीप बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे, जो कि सालूगाड़ा में लोकेटेड है। और अभी हम आपको यहाँ की लाइटनिंग ऑफ लैम्प भी जरूर दिखाएंगे कि कैसा ये क्लिनिक दिखता है, कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो हर एक चीज हम आपको बताएंगे, क्या प्रोसीजर है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, लेकिन लाइटनिंग ऑफ लैम्प आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको हम जैसे कि तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लाइटनिंग ऑफ लैम्प, जिसमें तमाम डॉक्टर्स और जो भी हमारे गेस्ट हैं, आज के चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। वासुदेव मुखर्जी डॉक्टर मौजूद है, साथ ही क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के जो फाउंडर है, डायरेक्टर डॉक्टर SM रहमान सर, वो भी आज के इस मौके पर उपस्थित है। क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर जो कि कोलकाता में बेस्ड है और अब सिलीगुड़ी में भी ये ब्रांच खुलने जा रहा है, तो इसके माध्यम से आपके लाइफ में और भी ज़्यादा खुशी आ जाएगी जब आप इस फर्टिलिटी सेंटर के बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको बता दें कि इसका भव्य उद्घाटन, नया ब्रांच सिलीगुड़ी में खुल चुका है और लाइटनिंग ऑफ लैम्प हम दिखा रहे हैं आपको। तमाम जो गेस्ट हैं आज इस मौके पर उपस्थित हुए, आज के स्पेशल डे पर, जरूर आपको यहाँ की जितनी भी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बस बनी रहिए। और किस तरीके का ये फर्टिलिटी सेंटर दिखता है, क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर, कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है, वो हर एक चीज आपको जरूर दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि ये अगर हम इस क्लिनिक की बात करें, इस सेंटर की बात करें, तो यहाँ पर आपको कई तरीके के ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक पोस्टर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत ही एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, यानी कि बेबी प्लान कर सकते हैं। अगर आप बेबी प्लान करने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रही हैं और आप अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, तो इसके माध्यम से, यानी कि क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के माध्यम से आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के माध्यम से, जो कि अब खुल चुका है, यानी कि यह नया ब्रांच खुल चुका है सालूगाड़ा में, जीवन दीप बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पर, रूम नंबर 13। अब क्या है ये फर्टिलिटी सेंटर, क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। थोड़ी देर में यहाँ पे प्रेस मीट होगा, वो भी हम जरूर दिखाएंगे कि और किस तरीके का ये पूरा सेंटर है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, वो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको इसका जो प्रेस मीट है, और आपको बता दें कि ये जो फर्टिलिटी सेंटर है ये जोखा में भी है, गरिया में भी है, बांकुड़ा, और अब सिलीगुड़ी में भी इनका नया ब्रांच खुल चुका है, जो कि जीवन दीप बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पर, रूम नंबर 13 में। अब आपको प्रेस मीट के माध्यम से और भी तमाम सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे।
साथ ही जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि आप इस फर्टिलिटी सेंटर में किस तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करा सकती हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की समस्याएं हो रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर जो कि जीवन दीप बिल्डिंग में भी खुल चुका है 3rd फ्लोर पर। अब आपको डिटेल में आपको इस बारे में बताते हैं। আমরা একটু কাছে কাছে বসি তাহলে কি হবে, মনে একটু এগিয়ে, হ্যাঁ আগের পাশে। হ্যাঁ গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। প্রথমে আমি 2-3 মিনিট কিছু বলে দিই, তারপর আপনাদের প্রশ্ন থাকলে সেটা অবশ্যই করবেন। ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টার যে সাবজেক্টটা নিয়ে কাজ করে সেটা বন্ধাত্ব, বা আমি বলবো আগে ইনফার্টিলিটি টার্মটা ইউজ করা হতো, আমরা মনে করি ইনফার্টিলিটি টার্মটা একটু ডেরোগেটরি, তো আমরা বলি আজকাল ফার্টিলিটি রিলেটেড ইস্যু, অর্থাৎ কেউ কনসিভ করতে চাইছে তাই নিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখাবে। বন্ধাত্ব শব্দটা আমাদের যেটা মনে হয়েছে, ইনফ্যাক্ট আমরা আজকাল খুব বেশি ইউজ করতে চাই না, কারণ এটা খুব মনে হয় অ্যাবসলিউট টার্ম, আর বাচ্চা কাচ্চা হবে না বা এরকম কিছু না। এখন আমরা একটা জিনিস বুঝেছি যে যদি কারোর এই সংক্রান্ত সমস্যা হয় ঠিকঠাক ভাবে ডাক্তারকে দেখালে একটা বড় অংশ পেশেন্টের সাফল্য পাওয়া সম্ভব। আমি আবারও এই কথাটার উপরে জোর দিই সবসময়, যে অনেকেই এটা ভাবেন কি সবার কি সম্ভব হবে না, সবার ক্ষেত্রে এটা গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ঠিকঠাক প্রথা মেনে চিকিৎসা করলে, এর যে নিয়ম শৃঙ্খলা আছে সেটা মেনে চললে একটা বড় অংশ পেশেন্ট আমরা দেখেছি এটা সাফল্যের সহিত করতে, এবং সেই সাফল্য কিন্তু 70 বা 80% অব্দি যেতে পারে। সেকেন্ড যে কথা, যে কারা ডাক্তারদের কাছে আসবেন, সেটা আমরা সবসময়তেই বলি যে কোনো দম্পতি তারা 1 বছর যদি চেষ্টা করছেন বাচ্চা কাচ্চা আসছেন না, তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাতে কি চিকিৎসা করতে হবে সাথে সাথে? না, সবসময় যে সাথে সাথে আমরা চিকিৎসা বলছি তা না, আমরা একটা ইভ্যালুয়েশন করছি কি ধরনের সমস্যা আছে। খুব বাড়াবাড়ি কিছু হলে আমরা জোর দিই তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করুন, নাহলে বলা ঠিক আছে আরো 6 মাস 1 বছর দেখুন। সো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াটা আগে দরকার 1 বছরের পর। আর যদি সেই দম্পতির বয়স 35 টপকে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা 6 মাসের মধ্যে। থার্ড যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অনেকেরই ধারণা আছে যে বন্ধাত্বের চিকিৎসা বা ফার্টিলিটি রিলেটেড ইস্যুর চিকিৎসা মানেই হচ্ছে টেস্ট টিউব বেবি বা আইভিএফ। অনেকেই বলেন, আবারও বলছি সেটা নয়। আইভিএফ তার একটা পার্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট, তার বাইরে অনেক ট্রিটমেন্ট আছে যেগুলো করে পেশেন্ট কিন্তু কনসিভ করতে পারে। তো এই 3টে ফ্যাক্টরের উপর আমরা বরাবর জোর দিয়েছি, এবং গত 10 বছর ধরে ক্রেডল সাউথ বেঙ্গলে, দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতায় শুধু নয় বিভিন্ন জেলায় আমাদের ক্লিনিক আছে, এবং আমরা খুব সাফল্য আর দক্ষতার সঙ্গে সেটা চালাচ্ছি। এবং এই ধরনের ইনস্টিটিউট যখন তৈরি হয় সেগুলো একজন কোনো ডাক্তার করছে এরকম হয় না, এই কাজটা কখনোই একজনের পক্ষে সম্ভব না। এটা একটা ম্যামথ টাস্ক, সবসময় একটা টিম অফ ক্লিনিশিয়ানস এবং এমব্রিওলজিস্ট বা আমার যারা অ্যাসোসিয়েটেড স্টাফ আছে প্রত্যেকের রোল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ইভেন যে প্রত্যেকদিন সেই ইনস্টিটিউটটা ক্লিন করে বা সাফ করে তার রোলও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রত্যেকটা লোক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ থাকে, একটা ইনস্টিটিউটের মধ্যেই চলে। কেন নর্থ বেঙ্গল অনেকেই জানতে চান, বা অনেকের মনে তো প্রশ্ন আছে যে বন্ধাত্ব ক্লিনিক তো অনেক গজাচ্ছে, সো আমরা কি সেই কারণেই খোলার চেষ্টা করছি বা কিছু, ব্যাপারটা তা নয়। এই সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি বাড়ছে, মানে আপনারা অনেকেই বোধহয় অবহিত নন যে ইভেন গাইনোকোলজিস্টদের মধ্যে আগে ছিল যে গাইনিক ডাক্তাররা কিছু সমস্যা হলে দেখে দিতেন, কিন্তু এখন পেশেন্ট পুল এত বেড়ে গেছে যে লাস্ট 3-4 বছর ধরে গাইনোকোলজি করার পরে সুপার স্পেশালিটি সাবজেক্ট চালু হয়ে গেছে বন্ধাত্ব নিয়ে, মানে এমডির পরে ডিএম বা এমসিএইচ কোর্স চালু হয়ে গেছে বন্ধাত্ব নিয়ে।
তার মানে বুঝতেই পারছেন যে এই সমস্যাটা বাস্তব, এটা বাড়ছে সারা দেশ জুড়ে। এবং সারা দেশ জুড়ে যখন সমস্যাটা বাড়ছে তখন অবশ্যই গভর্নমেন্ট সেট আপ কখনোই এর পুরোপুরি মিট করতে পারবেন আমাদের মতো দেশে। তাই বেসরকারি সেট আপ লাগবে এবং ভালো সেট আপ লাগবে। ফলে যতই সেট আপ হোক না কেন, আমি বলছি এখনো যে পরিমাণ পেশেন্টের ডিম্যান্ড, সেটা কিন্তু আমরা ডাক্তাররা রিচ করতে পারি। সেই তুলনায় এই সাবজেক্টের যে স্পেশালিস্ট, এমব্রিওলজিস্ট হোক, ক্লিনিশিয়ান হোক, নাম্বারে কিন্তু কম আছে। ভারতবর্ষের সমস্যা কিন্তু বেশ বেড়েছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। সেটা হচ্ছে পলিউশন, অর্থাৎ দূষণ বাড়া, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বাড়া, যেটা গ্যামেটস এর কোয়ালিটি খারাপ করছে, লেট ম্যারেজ, কেরিয়ার অ্যাসপিরেশন, যেটা পুরুষ মহিলা সবার মধ্যে কাজ করছে, যেগুলো বাস্তব। তো আমাদের কাজ হচ্ছে সমাধান দেওয়া, আর অন্য কিছু না। এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর আর যেটা হচ্ছে যে চড়াই বেতি হচ্ছে জীবনের মন্ত্র। সবাই চাইবে আগের দিকে যেতে। যে জিনিস আগের দিকে যেতে চায় না, যে মুভ করে না, সে একসময় স্থবির হয়ে পড়ে। তো সেটা হচ্ছে ক্রেডলের পারপাস সবসময় থেকেছে সামনের দিকে মুভ করা। এই শিলিগুড়ি সেন্টার সেই মুভমেন্টেরই একটা অঙ্গ করতে পারে। এরপরে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা উত্তর দেবো। আচ্ছা, ডক্টর সংযুক্তা চৌধুরী আমাদের এখানে শিলিগুড়ি সেন্টারের ইনচার্জ গাইনোকোলজিস্ট। আমি ডক্টর এস এম রহমান, আমি ডিরেক্টর ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টার। ডক্টর বিডি মুখার্জি, স্যার তো সেলিব্রিটি গাইনোকোলজিস্ট, সব অর্থেই সার্জন অ্যাট পার এক্সিলেন্স, যারা কলকাতা স্যারের কাছে আমরা কাজ করেছি আমরা জানি। প্লাস স্যার একজন রিনাউন্ড অ্যাক্টরও, আপনারা অনেকেই জানেন এখানে। মানে স্যারের দুটো স্কিল একদম আনপ্যারালাল। স্যারকেও তাই, দার্জিলিং এর লিডিং গাইনোকোলজিস্ট, স্যারকে সবাই চেনে। আমার মনে হয় নর্থ বেঙ্গলে স্যারকে চেনেন এরকম লোক বোধহয় কেউ নেই। স্যারকে ইন্ট্রোডিউস করা আমার সম্ভব নয়। আই থিঙ্ক সবাই এখানে স্যারকে চেনে দার্জিলিং এ। আমি ডক্টর চৌধুরী, চৌধুরী ওই সংযুক্ত বাবা এমনি। যদি সেটার বাইরেও স্যার নর্থ বেঙ্গল জুড়ে আপনাকে সবাই চেনে, ইনফ্যাক্ট আমাদেরই অনেকে চেনে না। ডক্টর হানি কুরেশি আমাদের ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টার কলকাতার ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট কনসালট্যান্ট। পরাগ নন্দী আমাদের ল্যাব ডিরেক্টর আইভিএফ কলকাতাতে ক্রেডলের। আর বিনা পানি আমাদের এখানে এমব্রিওলজিস্ট, সিনিয়র এমব্রিওলজিস্ট শিলিগুড়িতে। আমি দুটো কথা বলে নিই। এই মনা যা বললো, মানে এরা আমার তো পুত্রবধ আর কন্যাবধ সবাই আমার কাছে ছোটবেলা থেকে আছে। আমাদের দুটি কথা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে অনেস্টি আর সিনসিয়ারিটি, যেটা ডক্টর রহমানের টিমের মধ্যে কোনো অভাব নেই বলেই ক্রেডল আজকে এইখানে উঠছে, একটার পর একটা সেন্টার করছে কেন? সচেতন করার জন্য। সেটাও কিন্তু ভীষণ দরকার। এখনো কিন্তু যদি বাচ্চা না হয়, 1 বছর হয়ে গেল, দোষটা সম্পূর্ণভাবে মেয়েটার, বৌমার দোষ। এটা যে ঠিক নয় সেটাও বোঝাবার দিন এসে গেছে। আমরা এখন জানি মেল ইনফার্টিলিটি মানে ছেলেদের মধ্যে এই কারণটা 50%, অর্ধেক হয়ে গেছে। তার কারণও আছে ওবেসিটি, মোটা হয়ে যাওয়া ছেলেদের মধ্যে, ডায়াবেটিস মেলাইটিস। আমাদের দেশে তো 1 নম্বরে উঠছি আমরা, যত খারাপ জিনিস হবে তো 1 নম্বরে উঠছি। তো এই জিনিসগুলোর জন্য না সিডেন্টারি হ্যাবিট, ওরা সব টয়টক্কা করছে, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নেই। তো ছেলেদের মধ্যেও যেটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আপনাদের এই সচেতনতাটা বাড়াবার চেষ্টা করুন লোকের মধ্যে, যে সবসময় মেয়েটাকে দোষ দেবেন না। দুজনের একসঙ্গে না বসলে, ডক্টর রহমান জানে, মানে হোল টিম আমরা যারা এইসব নিয়ে কাজ করি, দুজন একসঙ্গে না বসলে ইনফার্টিলিটির আমরা ট্রিটমেন্টই শুরু করি না, কথাই বলি না। দুজনকেই চাই। একজন এসে শাশুড়ির সঙ্গে বসে কথা বলছে, তাতে কিন্তু কাজ হবে না। এটা কিন্তু খুব দরকারি, এটা বোঝার দরকার আছে। এই সামান্য কথাটুকু আমি বললাম। স্যার আপনার কিছু বলার আছে? উনি সব বলে দিয়েছেন, আর নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে উনি যেটা বললেন যে অনেস্টি এবং সিনসিয়ারিটি, এই দুটো জিনিস এখানে অন্তত কোনো অভাব হবে না, এটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস। এবং সেই কারণে ওনারা, দাদা যা বললেন যে সমস্ত অন্য জায়গায় সাকসেসফুল হয়ে এখানেও করছেন। শুধু এটা প্রয়োজন, যেটা উনি বলেছেন, ডক্টর রহমান একটু আগেও বললেন যে এটা প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং প্রপার জায়গা, ভালো একটা চিকিৎসা পাওয়ার জায়গার কিন্তু অভাব এখনো। সেই জন্য এটা পুরোপুরি, এটা আমার মনে হয় ওনারা দে উইল জাস্ট লিভ আপ টু দেয়ার রেপুটেশন অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি। সুতরাং আমার সমস্ত রকম শুভেচ্ছা রইল ওনাদের প্রতি, এবং আশা করব এখানে ওনারাও ভালো মতোই আপনাদের সেবা করতে পারবে। এটাকে সংযুক্ত একটা বলতে হবে।
আমাদের জার্নি কিন্তু অনেক আগে থেকে শুরু। ক্রেডেল কিন্তু নতুন নয়, ক্রেডেল শুরু হয়েছে আজকে থেকে 10 বছর আগে। আর ইনফ্যাক্ট আমি স্যারের সাথে 10 বছর আগেও কাজ করেছি, তারপরে আমি শিলিগুড়িতে শিফট করি। অ্যান্ড ক্রেডেলের শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চটা হচ্ছে 4th ব্রাঞ্চ। আর আমরা একটাই এম নিয়ে এখানে স্টার্ট করেছি সেন্টার, যে আমরা বেস্ট অফ কোয়ালিটি অফ ট্রিটমেন্ট যাতে আমরা প্রোভাইড করতে পারি এখানকার পপুলেশনকে, এখানকার পেশেন্টদেরকে অ্যাট দি বেস্ট পসিবল অ্যাফোর্ডেবল রেট। কারণ এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে কি মোস্ট অফ দ্য টাইম পেশেন্ট প্রচুর আছে, সবাইরই হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় একটা প্রবলেম আছে, তারা হয়তো সেটা চিকিৎসাও করতে চাইছে, কিন্তু তারা ঘুরে ঘুরে হতাশ। আজকে হয়তো এখানে বললো এত টাকা, অন্য জায়গায় বললো তার ডাবল, আর 3 নম্বর জায়গায় হয়তো তার 3 ডাবল বলে দিচ্ছে। এখানে আমরা এইটা অ্যাসিওর করতে পারি যে কি আমরা আমাদের যেই quality lab আছে, that is the best in Shiliguri, and we are also trying to provide the facility at a very very affordable price. So এটাই আমাদের ইচ্ছা যে কি আমরা এইভাবে যাতে পেশেন্টদের সার্ভ করতে পারি, আমরা যাতে পেশেন্টদের জন্য একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার হতে পারি ফর অল infertility related problems. Honey, say something. Well, I will say that the vision of the Cradle is that we will provide all kinds of fertility treatment under it. That is very important. We are not just IVF center, as the Didi said, and every kind of like fertility enhancing surgery, medication, IVF, all kind of facilities at the advanced technology is present in all the centers of the country. So it's an awareness कि हम लोग हैं to help the people. Farad? আমি ডক্টর ফরাদ নন্দী, ক্রেডেলের সেই জন্মলগ্ন থেকে ডক্টর সংযুক্তা, ডক্টর রহমান আমরা একসঙ্গে প্রথম পথ চলা শুরু করি। তারপরে আমরা আজকে এই 11 বছর পরে 2014 থেকে ধরলে প্রায় অলমোস্ট 11 বছর পরে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে। তার কারণ ওই যে কথাটা বললো, সবাই একটা কথা বললো যে একটা ভালো টিম আর তার সঙ্গে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটার জন্য কখনো ডক্টর রহমান কখনো ভাবেননি। এবং যে আমরা এই ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আসলে পরে আমার এর থেকে লাভ কত হবে, এই ব্যাপারটা না প্রথম থেকে একটা ভেতরের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যে আমরা বেস্ট কোয়ালিটি ট্রিটমেন্টটা দেব, পেশেন্টই গিয়ে আরো পেশেন্ট নিয়ে আসবে, কারণ তারাই বুঝতে পারবে যে আমরা কতটা ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করছি। আর প্রতি 6 জনে একজন কিন্তু ইনফার্টাইল এই মোমেন্টে। এটা শুধু ইন্ডিয়ার অবস্থা না, ইন্ডিয়ার অবস্থা হয়তো আরো খারাপ, অল ওভার ওয়ার্ল্ডের আমি এটা বলছি যে প্রতি 6 জনে একজন ইনফার্টাইল প্রতি 6টা কাপলের মধ্যে। সেই তাহলে হিসেবটা দাঁড়ায় প্রায় 15% পিপল আর ইনফার্টাইল। এই 15% পিপলের মধ্যে 2% 3% এর ক্ষেত্রে আইভিএফ বা এই ধরনের পদ্ধতিগুলো লাগে, আর বাকিদের ক্ষেত্রে কিন্তু লাগে না। এটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেই ব্যাপারটা আমরা প্রথম থেকে প্রচন্ড ভাবে দেখেছি যে কোনো কারণে অকারণে আমরা কখনো আইভিএফ এর দিকে দিই না। আইভিএফ হচ্ছে আমাদের লাস্ট রিসোর্স। আইভিএফ এর পরে ইক্সি, ইনজি, স্পিন্ডল ভিউ, এই ধরনের যে টেকনোলজি গুলো আছে, যেগুলো ল্যাবের টেকনোলজি, এই টেকনোলজি গুলো প্রত্যেকটা আমরা আমাদের হ্যান্ডস তো অবশ্যই দরকার। আমাদের এখানে যে এমব্রায়োলজিস্ট আছেন বা আমি ওখানে করি, আমাদের যে পুরো টিম, সেই হ্যান্ডস তো ভালোই, কিন্তু তার সঙ্গে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই টেকনোলজি গুলোকে এই পুয়ার পেশেন্টদের জন্য ইউটিলাইজ করা। তো এত পেশেন্টের জন্য আমরা যদি অল্প কিছু সেন্টার আরো বাড়ে যে কোনো জায়গায়, পেশেন্টরাই আলটিমেটলি উপকৃত হবে। সেটাই আমার মনে হয় যে ক্রেডেলের প্রথম পথ চলা যেটা নিয়ে হয়েছিল, যে ট্রান্সপারেন্সি রেখে বেস্ট কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট আমরা সবাইকে দেব, সেটা আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছে বলেই আমরা এখানে আছি। স্যার যেমন বললেন, আমরা থাকবো এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক জায়গায় যাব, এটাই আমাদের আশা। থ্যাংক ইউ। কজন ডাক্তার পাওয়া যাবে এখানে? আমি অ্যাভেলেবল আছি এভরিডে ফ্রম মানডে টু স্যাটারডে, আর সানডেতেও, যেখানে আমাদের ট্রিটমেন্টটা এমনই, আমাদের ম্যানেজমেন্টটা এমনই যে কি ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্ট। তো আজকে যদি কোনো পেশেন্টের কোনো ট্রিটমেন্ট বা ইনজেকশন সানডেতে দরকার হয়, তখনও আমরা এখানে খোলা আছি। আর সেন্টার সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা অবধি খোলা আছে। এটা এই ধরনের ক্লিনিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেটা বেসিক্যালি মহিলাদের যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের উপর ডিপেন্ড করে তো চলে, ফলে সব পেশেন্ট একদিনে ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব নয়। ফলে এই ধরনের ক্লিনিকে সবসময় আমরা এনশিওর করি যে একজন যেন ডাক্তার একদিন যেন অ্যাভেলেবেল থাকে। তো সেটা সবসময় এটা করে, নাহলে এই ধরনের ক্লিনিক চলবে, এটা কেউ না কেউ অ্যাভেলেবেল থাকবে। এবং এটা সেই কারণে বুঝতে পারছেন যে একজন ডাক্তারের পক্ষে 24x7 অ্যাভেলেবেল হওয়া সবসময় সম্ভব নয়।
তো এইগুলো আমরা 2 জন বা 3 জন ডাক্তার টিম করে রান করি, এই কারণে যে ওপিডিতে কেউ না কেউ এটা অ্যাভেলেবেল থাকে। মানে প্রসিডিওর গুলো এমন, সেটা হচ্ছে ডেইলি বেসিসে করতে হয়। বাইরে অনেকে ছুটে যায় তো যখন সাউথে যায়, তো এটা কতটা আপনার আটকাতে পারবে, এটা কি মনে হয়? সেটা সেটা তো এর উত্তরটা এই উত্তরটা আমি দেব যতক্ষণ না আমাদের ওই বদ্ধমূল ধারণাটা পাল্টাচ্ছে। যে বিশেষ করে মনে করবেন না, কিছু বাঙালিদের বদ্ধমূল ধারণা সাউথে গেলে ওপর থেকে অমৃত পড়ছে, ঝরে ঝরে আমি কুড়িয়ে খাবো। বুঝতে পেরেছেন? এই মানসিকতাটা পাল্টানো দরকার। তাতে আমাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে যে আমরা যদি যে দুটো কথা আমি বলেছি, যেটা এদের কোনো অভাব নেই, সিনসিয়ারিটি আর ওই পরাগ বললো অনেস্ট আর ট্রান্সপারেন্ট, একটা কথাও বাজে বলা হবে না। যদি যাকে দরকার মনে হবে যে তোমার ইক্সি লাগবে বাবা, তাতে তোমার এইটা খরচা হবে, তাতে তোমার 50% চান্স অফ সাকসেস, এই সব কথাগুলো বলা হবে। বলে মেনে তারপরে যদি করা হয় তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই জিনিসটা, এই বোঝানোটা, এই কাউন্সেলিং আমাদের ভাষায়, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই সাউথে যাও আর ভেলোরে যাও, ভেলোর করে দু একটা সেন্টার খুব ভালো। আমার ছেলে ভেলোরের স্টুডেন্ট, পোস্ট গ্রাজুয়েট করেছে, কিন্তু ইনফার্টিলিটি তাদের কোনো নাম নেই সারা ভারতবর্ষে। তার থেকে অনেক বেশি নাম ক্রেডিটেড এদের সাকসেস। এটা বলবো, এটা যদি প্রশ্ন করেন কলকাতা থেকে সাউথে যাও বা কিছু, যে কমপ্লেনটা বরাবর রয়েছে, অবশ্যই রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে নর্থ ইন্ডিয়া বা সাউথ ইন্ডিয়াতে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস, মানে আমাদের এই যে ফিল্ডটা আইভিএফ, মানে বুঝতে পারছেন যে দুটো গ্যামেটস নিয়ে, ওসাইটাস স্পার্ম নিয়ে আপনি আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে হিউম্যান লাইফ তৈরি করছে। মানে ইনফ্যাক্ট আপনি বলে বিশ্বাস করবেন না, 1978 যখন সুভাষ মুখার্জি বলেছিলেন যে উনি করেছেন, কেউ বিশ্বাস করেন যে এটা সম্ভব। আপনি যে কোনো ধর্মকে জিজ্ঞেস করবেন, হিন্দুইজম বলুন, ইসলাম বলুন, খ্রিস্টানিটি, কোনো ধর্ম এটা কোনোদিন মেনে নেয়নি যে ওপরওয়ালা ছাড়া বাইরে কেউ হিউম্যান লাইফ স্টার্ট করতে পেরেছে। মানে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ব্লাসফেমি বলা হতো। আমি তো বলছি, চার্চ, মসজিদ, মন্দিরকে অ্যাকসেপ্ট করতে সময় লেগেছে। 100 বছর ধরে সায়েন্টিস্টরা চর্চা চালিয়েছেন। 78-এ এসে ইংল্যান্ডে একটা গ্রুপ সাকসেসফুল হন, আর কলকাতাতে সুভাষ মুখার্জি। ইংল্যান্ডের অ্যাকসেপ্ট করে যেটা সম্ভব, বাংলায় কিন্তু উনি পারেননি এবং উনি সুইসাইড কমিট করেন সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে। ওনার লাইফের ওটা সিনেমা হয়েছে, ডক্টর কি মত, পড়বেন দেখবেন। ওই ভদ্রলোকের নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল, পস্টুমাস নোবেল প্রাইজ হয় না, তাই সুভাষ মুখার্জি পান, মানে না তো ওনারও পাওয়া উচিত ছিল। 1978 থেকে আজকে 47 বছর পরে এখন আর কেউ এটা ডাউট করে না যে হিউম্যান লাইফ তৈরি করে। যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস। আপনারা এখন এআই এর কথাবার্তা শুনেছেন যে ইক্সির পরে ইমসি এসছে, স্পিন্ডল ভিউ এসছে, লেজার হ্যাচিং এসছে, পিজিটি এসছে। তো এটা সবসময় পেশেন্টরা ভেবেছে যে সাউথে এই অ্যাডভান্সমেন্ট গুলো হয়, বাট এখন সত্যি কথা বলতে কি এই অ্যাডভান্স গুলো সবই আমাদের কাছে আছে। কলকাতাতে শুধু আমরা কেন, আরো অনেক ক্লিনিকও আমি জানি যারা এটা শুরু করেছে অ্যাডভান্সমেন্ট। তাহলে এখন কিন্তু আমি দেখছি বহু পেশেন্ট, সাউথ বেঙ্গল অন্তত আমি দেখেছি এই ট্রেন্ড, যারা সাউথে যেতেন বা গিয়েছেন আগে, তারা কিন্তু ফিরে এসে দেখাচ্ছেন। সেটুকু বলতে পারি যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেসের যে ব্যাপারটা, সেটা এখন আর আমরা এই ফিল্ডে, ফার্টিলিটি ফিল্ডে অন্তত সাউথ বা ইন্ডিয়ার অন্য পোর্শনের থেকে পিছিয়ে নেই। এর একটা কারণ একটাই, যে এই টেকনোলজি গুলো ওরাও কিছু ইনভেন্ট করেনি, এগুলো সবই কেনা হয় ইউরোপ থেকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। বিশেষত কিছু দেশের তো জার্মানি, ডেনমার্ক এইসব দেশ ফেমাস এইসব টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের জন্য। তো এখন তো যে কেউ প্রফিট করতে পারে, আপনি চাইলে আপনিও কিনতে পারেন, বুঝলেন? ইন্ডিয়াতে বসে যে কোনো জায়গায় করতে পারে। সো ইট ইজ উইলিংনেস। তো এমন কিছু নয়, এটা এমন টেকনোলজি নয় যে সাউথ কিছু ইনভেন্ট করেছে, ওরা গোপন কিছু করছে আর আমরা কিছু করছি না, ওরকম না। হ্যাঁ, কলকাতায় ব্যাপারটা ছিল, কিন্তু ফার্টিলিটি ফিল্ড এমন একটা ফিল্ড যেটাতে আমি বললাম ইন্ডিয়ার মধ্যে সবার আগে কিন্তু কলকাতায় হয়েছিল, সুভাষ মুখার্জি থেকে শুরু হয়েছিল। এবং তারপরে 1985-এ মুম্বাইতে হয়, ডক্টর আনন্দ পাট্টবর্ধন আর ওদের টিম করে। কিন্তু প্রপার ইনস্টিটিউট যদি দেখেন, সেটা ডক্টর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী কলকাতায় শুরু করেন, আপনারা জানেন তো। ফার্টিলিটি ফিল্ড কিন্তু এমন একটা ফিল্ড যেটা কিন্তু কলকাতা অনেক আগে শুরু করেছে, এবং যে রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস হওয়ার কথা টাইমের সঙ্গে, সেগুলো কিন্তু মানে ওদের উত্তরসূরি, আমরা সেই ধারা কিন্তু আমরা বহন করে চলেছি। কলকাতার আর শিলিগুড়ির সমানই আছে নাকি শাখাই? না, সমান সব দিক। ইনফ্যাক্ট যদি বলেন শিলিগুড়ি বেটার পারফর্ম করবে এই কারণে, কারণ কলকাতা আমি শুরু করেছিলাম 10 বছর আগে। এই যে মেশিনস গুলো যে ডেভেলপ করে, আপনারা যে ক্যামেরা যেগুলো ইউজ করেন, সবই দেখেছেন 10 বছরে তার লেভেল বা স্ট্যান্ডার্ড উন্নত হয়েছে। এই ফোনেরও তাই হয়েছে। তো 10 বছর আমার পক্ষে কলকাতায় বরং সিস্টেম চেঞ্জ করা মুশকিল, অথচ সমস্ত নতুন সিস্টেম এখানে লাগানো সম্ভব হয়েছে। এটা সম্ভব হবে 5 বছর পরে আবার যে সেন্টার তৈরি হবে, দে হ্যাভ টু ইউজ দ্য অ্যাডভান্স টেকনোলজি সবসময়। আমি এখানে একটা জিনিস বলবো, আমাদের ল্যাবের মধ্যে
যে কথাই স্যার বললেন আমাদের প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট আছে এন্ড দে আর বেস্ট অফ দ্য কোয়ালিটি, মানে এমন ইনস্ট্রুমেন্ট যেই ইকুইপমেন্ট আমাদের ল্যাবে আছে সেটা ইনফ্যাক্ট ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে কলকাতা বাদে নর্থ বেঙ্গলে একটাই আছে। আমাদের এখানে এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট আছে যেটা অন্য কোনো আইভিএফ সেন্টারে নেই। আমাদের এখানে কে সিস্টেম ইনকিউবেটর আছে which is the best in the world which we are working with, মানে আমাদের ল্যাব মানে it is the most advanced lab right now and there is no doubt about it। আর এখানে একটাই জিনিস যে ওই এখানে আমরা ওই আপনাদের এখানে আপনাদেরও কিন্তু রোল প্লে করে। আপনি যেটা জিজ্ঞাসা করলেন না যে কেন সবাই ছুটে যাচ্ছে সাউথের দিকে, এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু ইউ অলসো প্লে আ ভেরি বিগ রোল। পিপল হ্যাভ টু নো দ্যাট এভরিথিং অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইজ অ্যাভেলেবল ইন শিলিগুড়ি নাও, আর এই সার্ভিসটা আমরা এখানেই সমস্তটাই প্রোভাইড করি। আমরা তো এগুলো শুরু করেছি। আমি পেশেন্টদের এখন সবসময় বলি যে আপনার কি সমস্যা হয়েছে আগে সেটা জানুন, আর ডাক্তার কি করতে পারবে এটাকে ডাক্তারকে প্রশ্ন করুন, সেটা আপনার রাইট রয়েছে। এখন দেখবেন আমাদের মতো জায়গাগুলো আমরা ডিজিটাল চ্যানেল আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানে আমরা এই ধরনের ভিডিও করি। ইটস নট অ্যাবাউট কি আপনাকে আমার কাছে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ইটস অ্যাবাউট কি আপনার এই সমস্যাটা হচ্ছে জানুন, এই সমস্যাটা কি, মেডিকেল সায়েন্স কত দূর এগিয়েছে সেটা ট্রিটমেন্ট করার জন্য। এটা কিন্তু আপনি যদি ইউটিউব স্পেসে দেখেন এখন কিন্তু এটা বেশ চালু হয়েছে। আপনারা আমাদের শুধু নয় আরো অনেক চ্যানেল বা কিছু আছে দেখবেন এডুকেট করার কাজ এগুলো করছে। ধন্যবাদ। আমাদের পুরো ক্রেডেলের টিম আছে, সবাইকে এটা বলবো। আমাদের যে ক্যামেরাম্যান আছে না, আমাদের পুরো যে টিম আছে সবাইকে ओके हमारे साथ क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है मिस्टर डॉक्टर एस एम रहमान सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी में ये नया ब्रांच खुल चुका है, कोलकाता के बाद अब सिलीगुड़ी में कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक शुरुआत होने जा रही है। जो भी हस्बैंड वाइफ है जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इन अ मेजर नंबर ऑफ पेशेंट्स। जो चाहिए राइट अप्रोच, कि हर पेशेंट में एक जैसे सबके पैर में एक साइज का जूता कभी फिट नहीं करेगा, सबके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं है। तो पेशेंट टू पेशेंट और इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, जो हम लोग क्रेडल में प्रोवाइड करते हैं। और हमेशा क्रेडल में हम लोगों ने एक चीज ध्यान दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जो सबसे रिसेंट एडवांस ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग यूज करते हैं। सो पेशेंट कैन हैव दैट ओवर हियर, जो which is of course the international standard treatment we provide. ओके सर, जैसे कि प्रेस मीट में आपने बताया कि कौन कौन से ट्रीटमेंट, मैं जरूर चाहूंगी कि फिर से ट्रीटमेंट एंड क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है यहाँ पे। हम लोग का हमेशा कॉन्सेप्ट रहा कि फर्टिलिटी रिलेटेड जितने सारे ट्रीटमेंट है, नॉट ओनली IVF, जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, या तो जो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज होता है, लेप्रोस्कोपी, IUI, IVF, ये हर तरह का ट्रीटमेंट हम लोग के यहाँ पे अवेलेबल है। ओके अगर हम बात करें फैसिलिटीज की तो यहाँ पर क्या क्या हमें मिलने वाला है, जो भी अगर फैमिली आती है? फैसिलिटीज जैसे मैंने बोला कि सारे फील्ड में, पर्टिकुलरली IVF और जो इसका रिसेंट एडवांसेस, ICSI, IMSI, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। एंड विल ट्राई टू कीप इट एट एन अफोर्डेबल प्राइस व्हिच कैन गोज टू द मास। ट्राई फॉर दैट। सर सिलीगुड़ी में ये ब्रांच खुल चुका है और कहाँ कहाँ इनके ब्रांचेस है? हम लोग का एट प्रेजेंट इसे 5 क्लिनिक्स अक्रॉस बंगाल है। शिलीगुड़ी में तो है, साउथ बंगाल में 4 है एक्चुअली, कोलकाता में जोका में एक है, गड़िया में एक है, बांकुड़ा में एक है, एंड मेदिनीपुर में भी विद इन 1 मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर, सो 5 हो गया। सो हम लोग का प्लान है ये और भी 1-2 साल में एक्सपेंड करने का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल। इसका एक रीजन है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट से क्या होता था ना, पहले आप सारे फैसिलिटीज देखोगे कोलकाता में होता था, तो डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को इतना ट्रैवल करना पड़ता था, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा जाता था। तो इट वॉज वेरी नेसेसरी कि ये जो स्मॉल टाउन या डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रीटमेंट चालू हो, ताकि लोगों को ये ट्रैवल करने का झंझट, नॉर्थ बंगाल में दिस इज आवर फर्स्ट वेंचर, बट इन फ्यूचर विल हैव इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो, बी इट कुचबिहार और जलपाईगुड़ी, दैट विल बी आवर प्लान। ओके अगर जिनको भी यहाँ पर आना हो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? हम लोगों का कांटेक्ट नंबर है जो आपको दिया जाएगा, वो they can contact in that number and they can come for that. एक बार एड्रेस बता दीजिए अगर किसी को भी आना हो, जो भी क्वेरी वगैरह हो उनको।
जो ओके जरूर मैं आपको वो बता नंबर देना है चाहूंगी कि यहाँ पे जीवनदीप बिल्डिंग हाँ, यानी कि जीवनदीप सालूगाड़ा में ये लोकेटेड है। जीवनदीप बिल्डिंग 3rd फ्लोर रूम नंबर 13 में। और ये जो नंबर है, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ओके दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सर मैं जरूर चाहूंगी कि जितनी भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं जिनको जरूरत है इस फर्टिलिटी सेंटर की, मैं जरूर चाहूंगी कि आप उन्हें अपने इस सेंटर में आने के लिए इनवाइट करें। ऑफ कोर्स थ्रू यू इट्स इन्विटेशन टू ऑल ऑफ द पेशेंट्स एंड समथिंग। जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज आवर कंडीशन एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर आर। दैट्स इट। थैंक यू। जरूर हम आपको इस क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर भी जरूर दिखाएंगे कि लैब दिखाएंगे, और आपको बता दें कि यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको वो सारी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। अगर मैं लैब के बारे में बात करूँ तो आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कई ऐसे लैब है और एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके माध्यम से कई सारे ट्रीटमेंट हो पाएगी और आपके जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आ पाएगी। लैब दिखा देते हैं। I'm a gynecologist, actually, senior gynecologist from Darjeeling, basically. चलिए सर से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर से। Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे आज के स्पेशल डे पर? क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी में ये ब्रांच खुल चुका है, उन लोगों के लिए बहुत खुशी का है क्योंकि जो भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं बट किसी कारणवश नहीं बन पाते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? Well, I think it's a very I know this institution. इसके साथ मेरा परिचय बहुत साल से है, जब से since its inception, you can say, in the south. They started their first institution in Calcutta, so a long time back, about 10 years ago. This is their 4th center, and I have got a big hope about this particular institution. I know them, their sincerity, their efficiency, and their transparency. These 3 factors which matters most in this field particularly. Well, there's no question about their quality. Any message do you want to share with us? Any particularly? Any message do you want to share? Well, I'd say whoever is suffering from this kind of problem, this fertility or infertility problem, they should come, and they should come here and get one of the best advice and treatment from here. That's the only thing I can tell to the people here. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you so much. जरूर आपको हम लैब भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आप ऐसे यहाँ पर कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ का प्रॉपर लोकेशन अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेटेड है सालूगाड़ा में, जीवनदीप बिल्डिंग 3rd फ्लोर पर, रूम नंबर 18। हमने कैप्शन में फोन नंबर दे दिया है जिसके माध्यम से आप कॉल करके यहाँ पर आ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है ना रिगार्डिंग इस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो आप जान सकते हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर से। हेलो सर क्या कहना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी में ये बहुत ही एडवांस लेवल पर ये जो फर्टिलिटी सेंटर खुला है, क्या कहना चाहेंगे? इसका शुरुआत तो 10 साल आगे कलकत्ता में हुआ, क्रेडल सेंटर, एंड एक्चुअली आई ओपन इट फॉर डॉक्टर रहमान। अभी यहाँ आए हैं 10 साल बाद, सो नेचुरली द इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर मॉडर्न, वेल इक्विप्ड। ये सेंटर हुआ बहुत अच्छा होगा लोकल पीपल के लिए। इट विल बी अ वेरी गुड सेंटर। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 साल अगर बीत गया, प्रेगनेंसी नहीं आया, तो डॉक्टर से सलाह कीजिए। कम एंड मीट हियर, डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल एंड उनसे सलाह करके वो जो बोलेंगे वैसे करिए। ओके, थैंक यू। चलिए अब आपको धीरे धीरे करके लैब दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी लैब है। हेलो सर, हेलो मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। ओके, मैं जरूर चाहूंगी कि इस फर्टिलिटी सेंटर में कौन कौन से लैब्स है, ये पूरा सेंटर हमें जरूर दिखाया। You want me to show you the entire lab? Okay. Okay, we start from our counseling room. This is our counseling room where we counsel the patients. They come here and the entire counseling process is done. Coming to the next room, this is our USG room, जहाँ पे ultrasound होता है. This is one of the most
This is one of the most advanced machines that we have here. Okay. And this serves the purpose for the normal USGs also, and we also use this during our pickup sessions. Okay. देखिए क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर में हम हैं और यहाँ के सारे लैब आपको दिखा रहे हैं। दिस इज आवर IUI रूम, जहाँ पे हम लोग IUI और माइनर प्रोसीजर्स करते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा इंजेक्शंस वगैरह भी यहीं पे देते हैं। एंड विल बी नाउ गोइंग टुवर्ड्स आवर OT complex. This is our पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव वार्ड, जहाँ पे हम पेशेंट्स को OT से पहले रखते हैं और OT के बाद यहाँ पे रखते हैं। हमारा OT अंदर है, बट वी विल नॉट बी गोइंग इनसाइड बिकॉज the environment of the OT and the lab has to be kept very, very in strict conditions. We are not allowed to go in with normal dress and everything. There's a protocol which is being maintained. We'll be able to show you the videos of that, but not go inside. Okay. मैम अगर जिसको भी अगर यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे आने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर है? यहाँ पे वी हैव आवर 2-3 नंबर्स गिवन. वी हैव अ टोल फ्री नंबर, तो कोई भी नंबर में कांटेक्ट करके एनी टाइम यू कैन गिव अ कॉल एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट, और वॉक इन भी आ सकते हैं. ओके मैम, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है। हाँ. तो यहाँ पे बाकी जो जगह है वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा जो IVF पैकेजेस जो स्टार्ट है सबसे नॉमिनल चार्जेस में है, एंड नॉट दैट कि वहाँ पे कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज विद द बेस्ट लैब, एंड वी आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द इंजेक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर IVF. ओके मैम, मैं जरूर और भी एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ IVF सेंटर नहीं है. दिस इज नॉट जस्ट कि हम यहाँ आएंगे पेशेंट तो हम उनको IVF कराएंगे. इट इज नॉट दैट. दिस इज अ फर्टिलिटी सेंटर. जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया है, जो भी अगर इनफर्टाइल कपल आते हैं या सब फर्टाइल कपल आता है, सबको IVF का जरूरत नहीं है. सो इट इज नॉट दैट वी आर going to push them towards IVF or they unnecessarily we will be advising that. अगर कोई patient with medicines पे भी उनका सक्सेस होता है, so वो ठीक होने से we are going to advise them the same. मैम क्या वर्कशॉप भी होने वाला है होगा? We have in the future हमारा यहाँ पे प्लान है IUI वगैरह का वर्कशॉप करना, but that will be again after April, अभी नहीं. ओके मैम, अगर किसी को भी इस फर्टिलिटी सेंटर की जरूरत होती है तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप उन्हें इस सेंटर में आने के लिए इनवाइट करें विद फुल एड्रेस. Full address will be, this is 3rd floor of Jeevandeep building in Salugada. It's very near to the Salugada monastery. आप monastery से थोड़ा सा पहले आके जीवनदीप बिल्डिंग में जब उतरेंगे 3rd floor में रूम नंबर 13 है. ओके मैम, प्लीज इनवाइट कर दीजिए. I would like to invite everybody to our center. Not only that कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप तब आए, अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए, कोई information आपको चाहिए, just for that information also if you want to come, you are most welcome, and we'll be more than happy to explain to you the problems and the solutions available. Okay, thank you so much. Thank you. तो ये है क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर, जहाँ पर IVF ट्रीटमेंट के साथ साथ कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है. अगर आप भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, शादी के बाद आप चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करें, बेबी प्लानिंग करें, बट किसी कारणवश आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए ये क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर आपके शहर यानी कि सिलीगुड़ी में खुला है. कोलकाता के बाद अब सिलीगुड़ी में इनका नया ब्रांच खुल चुका है, जहाँ पर IVF ट्रीटमेंट के अलावा कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पर कराए जाते हैं, ताकि आप इस ट्रीटमेंट को लेकर करा के आप अपनी जिंदगी की और अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं. इस क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर जो कि लोकेटेड है सालूगाड़ा में जीवनदीप बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 13. एंड जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस, आप हमारे कैप्शन में फोन नंबर दिया गया है उसके थ्रू पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं. तो यदि आप भी आना चाहते हैं तो बेझिझक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय. धन्यवाद.